Abi pun adik-adik sahabat dongeng radio Gema Edukasi. Tunggak luot jama ika makani sinji. Di lom acara, saya pasti ini ngeguai adik-adik terhibur, ri bersemangat. Kidang semakung mulai. Gohpa sekolah ni kani sinji adik-adik. Buat tugas api makwat anjak guru kuti. Lamun wat tugas, geluk dikerja ko yu adik-adik. Ri kuti dapok muni. Ngerjako tugas ni suwa nengisko dongeng kani sinji. Saya haga diceritako jama Bunda Yaumi Arfah. Dongeng ni kani sinji iulah berjudul Jamasin dan Jasimun. Lamun gohna payu ram jama-jama tengisko dongeng ni kani sinji. Selamat menengisko yu adik-adik. Cerita Jemasin Rek Jasimun. Cerita sanak ruah muari haru. Mak bu bapak jak luni. Kidang ulih kahagani tian ruah muari kuat. Lagi mekanai tian ruah mimpin rombongan anak buah ni pindah jak jengan si sulit, pelik, mit jengan si lapang. Hinji terjadi tahun 1830. Kira-kira 150 tahun saya liwat. Cerita lengkap ni lebih kurang gegoh kaji. Jemasin Rek Jasimun, tian hua anak ni petani biasa. Kehurek ni bahasa Jagawoh. Cerita lengkap ni lebih kurang gegoh keji. Jemasin Rek Jasimun, tian hua anak ni petani biasa. Kehurean ni besahaja. Gegoh hulun Tuhan ni rajin bekerja, talat ri patuh jama kepala adat. Takwa jama Tuhan, rukun damai jama tetangga, Rek muarian. Asal ni jak kunjung putih doh. Ulih sinji singa jadiko bapak ni selalu upahan mit dipa-dipa. Mit semaka, pugung, belalau, sampai mit abung. Kiradu mansa ulih, bapak ni mulang. Ia selalu bercerita jama anak kahajung ni segala taliak ni dipekon ni rumpok. Anak ni ditawai. Ki kuti kadu balak. Kuti nyepo ilmu kek nafkah di luah pekan muneh. Tuhan wat garisuman. Ampai jemasin umur 10 tahun. Jasimun 7 tahun. Bapak ni mati. Tina haru. Bapak no mati mak ninggalkan harta lamon. Kadu jadi adat ki janda ngura atau tura musti diagungko. Apilagi mak ni jemasin ampai anak hua. Ia diangon adik ni kajong ni. Bapak tereni hinji kepak ngehadapi anak nakan nenggalan lain carane. Ia bengis lebih-lebih jama Jasimun. Sanak hinji dididik keras, agama no kurang. Ki Jamasin nyapok tenggalan. Mulane tian hua sifat ni berbeda. Sekaduni tian dewasa, Jemasin beumur 20 tahun. Ia ngerasa liom ki tinggal di pekon gawoh. Ia ingok jama nasihat guru ni. Ia mulai merantau nyepok nafkah ke pengalaman. Beni ia merantau. Kadu betahun ampai ia mulang. Sesampai di pekon, ia ngajak keluarga ni pindah jak putih doh
mit daerah Silapang. Diceritakan ni kepa subur ni daerah Bakeh. Disan kadulamon hulun jak putih doh, limau kek badak si pindah. Keluargane setuju unyin. Tian pindah mit mincing wai 5 ganta. Sakeji kasani lagi jauh. Ulih kang layani lagi sulit. Lagi rimba jangan sei dituju. Disan ya mupakat jama Tian si mena disan. Tian siwat di Banjarmasin nyabukne lalang waya. Tian si ampai katong dikeni daerah saya makung tabuka. Di timur pekon disan lamon tupak. Mulani gelako umbul tupak. Tian si mula-mula ngabuka nih. Disan Tian bahuma. Nancep lada ri nanom si pagawo si dipa ketak Tian. Jamasin dan Jasimun makanai ruwa muari. Hinji saya jadi tutukan no Tian ditupa. Sekadune kenane ngagetas anak buah ni usul. Nyin salah sai Tian ruwa muari bulamban. Apilagi punyimbang Banjarmasin wat anak muli. Sai sikop helau jadi tutukan. Nengis usul Sinji, Jemasin ngebenohko. Kidang, hani, kaya ia, Jasimun gawoh si mena. Ulih ia makung kuat haga bulamban. Jasimun nengis cawane abang nih, gegohena, ia mak kejung pemekeran. Diterima gawoh, ingok watak ni sangun kasar. Nayuh ni lalu nikan gawoh. Maklum sanak yatim ke ampai pindah. Sebenarnya Tian ditupak, hore ni Tian rukun damai mupakat ke kamah. Jemasin sayang jama anak buah ni. Segala kepentingannya Tian dipenyinko. Ya mak kako neriko anak buah ni kisalah. Kipak tuha aja ia. Lain muneh ki Jasimun. Jelmane galak. Sidik kabaiko cuma Jamasin tenggalan. Hulun lamon hiran jamatian ruwa. Sai buhati singa, sisai buhati dewa. Cuma si buhati singa selalu tunduk. Gegoh biasa nih, Jemasin demon memedikan kia wat lapang nih pekerjaan nih. Ia nyepok jengan si lebih subur. Uleh umbul tupak kurang helau nih. Ladang nih kadu suluh haga mati. Induh waktu nih, wat sebingi yang ngundang unyin sekeluarga rombongan nih. Semulang nih jak merantau 4 bulan, ia nyampai ko sang teliaan nih. Ia ngehalu jengan si helau, kedi wai balak. Jelmani kadu lamon, tanah ni berak, tanah hinji pengenini rumpok. Ia bu cerita. Selama 4 bulan ia lapah, ngelajak ngaji di padang manis, disan jelmani camporan, buat sijak limau kayak pubian. Disan ia ngelajak sana kayak si tuha-tuha. Tian hinji si ngeni ia tanoh. Ulih Tian tanoh beka. Tian kaya-kaya. Tanahna kukilu pengganti pembayaran ngaji Tian. Beka ni 10.000 tancap lada. Selain jak kena, mak jauh jaisan kidang wat bincah ni gegoh dija. Di tetengah diunggak dedoh ni kadu tibuka.
agani si bada ri si limau. Jadi kiram mupakat tupak ji ditinggal ko. Kayak lada-lada ri harta-harta siwat dija. Ram serah ke jama lain bating jasimun. Jamawat muneh si tinggal dija ngke iya. Jasimun negoh nagis cawa ni abang ni. Ia bupikir nutuk kodo. Apilagi tian maku ngedok patuahan. Hulun si bare setuju gawo. Cuman Jasimun sekadoni mupakat diurawe agini jemasin. Ia cawa. Adikku lain bating, nyak pandai kakitukanmu. Api kadu cawane jeno, ya kam pujawoh ma api-api. Atau kiram lapah unyin. Harta siwat dija kam tekeniko, hana bapak tan di kebelah di. Nengis cawane abang ni. Jasimun ngejawab. Payu, hena kupikir kopai. Kidang jengan kuti butimbang. Jak putih kam jejama. Bang kadu dija kam pulipang. Api hani hulun. Sikin dua liom diteduh. Kompok mandang uncuk irung tenggalan. Ki umpamani tian dilamban mak haga nutuk sikin dua, kayak ia tinggal, mungkin lagi lamon hulun si mopoh bening. Dang kituk ga, dang disiangko kajongmu, kayak ia kuti tinggal. Allah mak demen jama jalma si mudah nyangko kajong ni. Hani jemasin nyegah adik ni. Lain batin. Lalang. Haduh, kayakna hena urusan siken dua. Bang mak dacok. Nyin pusikam pandai. Keluarga ram sinji lebih penting jak si bareh-bareh ni. Ia cawa kakada keras. Unyin ni tian terima sampai bubak. Kayak ni hena urusan sikin dua. Bang mak dacok. Nyin pusikan pandai. Keluarga kam sinji lebih penting jak si bareh-bareh ni. Ia cawa kakada keras. Punyin ni tian tahma sampai bubak. Mak beni jak sia. Jasimun kadu rua atau telu kali mau pakat jama enggom ni. Kidang kajong ni mak haga nutuk. Ulih ia bukeras si singko kajong ni. Unyin tahta siwat ditupak diserahko hani si kadu jadi mupakat togo. Tian lapah pindah mit padang manis. Lapah cukut. Tian lapah di rang laya. Sesampai ni di padang manis disambuk lalang waya. Agini tian dicawako. Rombongan guru ngaji ni sana ampai togo. Parituk ngurus koni. Setiap lamban dibagi jengan ni tian rumpok. Kiwat simak kebagian tumpaan. Tian sepakat ngenimengan pulimban. Disan tian ngebuka belukar. Tian bu aber. Sapadang manis nutuk aber. Mulani 40 kani gawoh tuakan ni kadu. Sekadu kecah tian bu bagi. Sekadu ni hena tian bu aber nyanyi pekon rik lamban. Singkat cerita, disan dapat hurek rukun damai. Tano disan mangon subor-subor, pari lada hujau-hujau dibanding ko jak tupak. Sekadu ni jak pemula panen, jodoh ni jemasin togo. Ia kawin jama Tuhani suku kanan punyimbang padang manis. Rami nana tayuhani. Ulih diokong agini hulun pubian. Carita kumpok makung wat tian padang manis nayuh kema balak ni. Selain jak ngaku maju katu. Kenada cerita ni
Waktu terus-terus bulapo tanoman tian menjadi lada ngebuah, tian mulai mawah. Lamban-lamban buganti jak sapu mit bentuk gajah nyusu. Gujat kayak limas. Jemasin kadu telu anak nih. Kidang ninggal unyin. Masyarakat kadu maketok tian wat punyimbang. Tian kadu nyugih maketok tanoh berak. Ulih disan kadu peli. Tian nyampai ko hal ni jama-jamasin. Tamabah moneh jak putih lamun katong bubeda. Jamasin nangon jalma pandai. Ia nyepok ko tanah si lebih beka untuk anak buah ni. Mak jawah jak kulah jengan netian. Didoh ni banjar negeri. Wai luni, wai pemanggangan. Disan jengan ni hulun manggang, kucang atau uncal kitian masu. Tanah sinji wat 1 kilometer kejung ni. Nyi kancakani berhasil ya sekicik jama penyimbang. Banjar negeri penyimbang setuju. Kidang hani tanohena si binca kayak mak bangi. Mula tumbai mak tibuka. Mit muneh ia jama penyimbang si badak pekondoh. Hak sekici. Disan muneh ia ditawai tian. Bahkan dihalang toko dibuka tanahna, tanah penyimbang. Kidang jemasin tetep keras haga ngebuka nih. Kayak dia ham. Cuma sisikan doa kilu jama pusikam. Ijah tiwai doa ki nasehat puskam kenipai jama sikin dua sina. Seradune beres ya sekici dijadudi. Ya mupakat muneh jama anak buah ni. Tian sepakat haga ngeluk ngerintis tanoh dibagi rata. Jengan pekon dipakat kotian. Kena muneh jengan kebun rik pusabahan. Uleh jengan hinji dacok sungi Sabah. Tian babuka lamon nihan halangan ni. Wat si maring, wat si ditetos kayu, untung mak mati. Si lebih kabai ni tian, agini cerita bapak terek ni jemasin. Ya bu cerita bahwa ya bu Hanipi ditunggai jalma kami mana. Tian makah ulih lamban ni tian belah dicadang kokuti. Malahan hani ku istana Raja Sikam. Haga dicadang kokuti. Dikuti mak haga makuko kerajaan kuti, tunggu gawah kak bano. Kuti aga tipusnah ko, jadi kayu tungku. Kidang ki kuti tahu Sikam dacok ngemahap koni. Carita hinji kadu dipandai agini anak buah ni Jasimun. Akibat ni tian lamon disungkan kerja. Wat harus ni haga mundur jak si laju. Mula-mula jemasin mak pandai kelakuan anak buah ni. Kidang Jasimun nyerita koya. Jasimun pandai jak mak ni ulih caratane bapak ni. Nengis hena, jamasin mak ngicik. Cuman suluh mata, cuping rek pudak ni. Epon ni makakot. Ampai hena ia marah. Jamisun kekabayan ngali abang ni. Tian jajama pahwa mak cawa. Nengis hena, jemasin mak ngici. Cuman suluh mata, cuping rek pudak ni, epon ni mangerot. Ampai hena ia marah. Jasimun kekabayan ngelia abang ni. Tian jejama pahaman mak cawa.
Jamasin berpikir, kepa haga ngatasi hal sinji. Ia mesti hati-hati ulih bapak ni tenggalan si nyebab kene. Ia nyelidik sambil nyepok akal. Sekaduni temon disan yang ngici. Perwatin seunyini bingi hinji sengaja nihan sikin dua ngurau kuti. Sikin dua ji haga ngilu tukung kerjaan hinji. Kiti cawa ko biak ya biak, kiti cawa ko hampang ya hampang. Ulih ya mak ti suhun, mak ti tincing hal ni. Sikin dua jak bu Hanipi. Sampai 3 kali katong ni. Hanipi sikin dua sa, daking sikin dua belah ku bagi ko sikin dua jama Perwatin. Si kaduni dibelah, ku bagi ko Perwatin na kay mani. Mak beni, katong burung teki hambor di atas pekon. Perwatin tegar kerabayan. Sikin dua cecok nonton. Kaki kanan, ampai wat pak 5 menit, katong kagah tuhasai. Ia cawa. Hai anakku, ni kudang kabay. Wat haban, wat ubat. Wat bahla, wat panula. Sekadu hena, sikin dua minja. Sikin dua kepayahan dan mak dapok cawa kerabayan. Setelah ngebaca pertobatan 3 kali, ampailah sikin dua wat tenaga rasani. Sikin dua bebas waktu hena. Ya Allah, api ketini Hanipi inji. Nah, kena Perwatin. Sikikilu sikin dua katulungan ngakeriko nih. Sikin dua mak pandai, saunini si hadir tahaman. Tian berpikir, wat si radu ngeketi, wat si butar ju. Bapak terene sakit hulu nih, mikir kok api maksud nih Hanipi hena. Sekaduni Perwatin keliaani nemen bu pikir. Ampai ya cawa luat. Nah, kepada Perwatin, wat dihantara si katong nimbal. Sikin dua pai, jawat Ki Kemas. Ki Hani sikin dua, Hanipi ji lain ja ilham. Ulih ram gantaji lain nabi. Ram demon lalaputa, jadi cuman kembang pedom. Si bareh gegoh paham nih. Cuman wat say nimbal. Ganta pai. Sikin dua pai Kimas. Ki Hani sikin dua. Kira-kira maksud nih Kimas kadu besusah payah ngurus ko suatu pekerjaan. Kidang wat sing ganggu nih. Jelmani lebih balak jak puskam. Mula-mula Kimas mak pandai hal hena. Kidang akhir nih Kimas pandai. Kayak Kimas dapok nyelesai kon nih. Kepa Hani? Jemasin butanya. Si musyawarah kadu lamon. Si kapahaman. Wat sasiahan. Kidang seunyin ni pahaman. Ganta kami numpai. Hidangan kadu beres. Perwatin nginum. Sekadu nginum, ia cawa luot. Perwatin, api si dicawa ko Perwatin hena jeno benor unyin. Hanipi kumbang pedom benor. Hanipi godaan sitan benor. Jadi ganjo ketine kiram jama Hanipi. Jelma si anak beiman si mudah percaya jama Hanipi. Si dimaksud makna si karua benor muneh. Ganta lagi kulapahi. Hinjilah sebabnya kamu pakat bingi hinji.
Haga kepa kam ganta, mak usah ku terus ko, perwatin kadu ngerti. Jamasin pahaman. Saunyini siwat kesalahan ulih liom. Tian nyangka bahwa ia kadu pandai. Api silagi dilapahi ganta. Lebih-lebih bapak terek ni. Lelom kawaini agini hiting. Sekadu unyin tarima ampai jemasin ngicik luot. Payulah, si kadu gelak ni kadu. Si haga katong dang lagi. Kantu ganta kam kerja. Ulih wat belis, sitan, wat ubat ni. Wat penulak ni. Serah kokuti jamasikin dua. Pakwatin conggok. Mak cawa agini liom. Induh, kadupai. Musyawarah bubar. Jemoh pagi ni tegor di pekon. Api si di musyawarah ko perwatin dabing ini. Anak buah ni ngambujuk kapan tokan ni jamasin. Kena muneh tian di padang manis. Jahna tian bugiat luot. Mak beni tuakan kadu, pemekonan kadu muneh. Lamban-lamban jak padang manis tibungkar si caka aber. Dipindah komit pekon si ampai, si begelar pekon ampai. Ulih jak ampai, jak unggak dedoh ni, tutukan netian jamasin. Tanaman lada, kanian, pari, hunjak subuh ni. Ri aman, pekon hinji cepet nih jadi ni. Api lagi sekadu tahun 1883. Sekadu ni gunung Krakatau pecah. Labung hambua. Diputih lamon hulun, mak dacok butani agini hambua. Tian lamon pindah nyepok ahli ni di wai micing wai 5. Ulih ya tabah, jamasin 3 kali mit Mekah. Sekaduni jak Mekah, ia buganti Haji M. Nur. Nah, adik-adik seunyi nih. Gohnalah dongeng saya kadu jama-jama kam tengisko. Gohipa cerita nih adik-adik. Pasti nih cerita saya teman menarik yuk adik-adik dongeng Gema Edukasi. Ri saya pasti nih muni mengajak kam hal-hal positif saya dapok kam aku guai kehurian kam seunyi nih. Lamun gohina ampai di dijagawoh yo dongeng kam Hani Sinji jama Bunda Santi Dewi. Kekalau adik-adik dikeni kesehatan, Ri kam dapok terus nengisko dongeng radio Gema Edukasi. Ampai tunggak luat yuk adik-adik.